Hi guys, welcome back to Jusin's Translations YouTube channel. So I'm so happy that I can meet you again. Are you ready for our lessons in English study? I hope that you are. By the way, this video is going to give you 20 common idioms in English that you deserve to use and know. Because however, in Bahasa Indonesia, we use them too. So let's take a look. Let's get started. Dalam bahasa Indonesia, kita juga punya idiom. Pertanyaannya adalah, apa itu idiom? So, idiom itu adalah gabungan kata, satu kata atau beberapa kata yang merepresentasikan atau mewakili suatu konteks tertentu. Contohnya di sini kata banting tulang, bukan tulangnya yang dibanting. Banting tulang itu artinya kita berusaha bekerja dengan sekuat tenaga. Seolah-olah kita sedang membanting our bone. Naik pitam itu artinya naik darah atau marah banget. Naik daun artinya mulai apa? Terkenal, going famous. Tahan banting itu artinya apa? Kuat banget. So, itu adalah beberapa contoh idiom bahasa Indonesia. Sekarang, bagaimana kalau bahasa Inggris? Let's get started. Yang pertama, kita di sini punya kata open one heart. So, open itu artinya apa sih? Membuka. Heart itu hati. One di sini seseorang atau sesuatu. Oke. Nah, di sini bisa kita artikan curhat atau mencurahkan isi hati, membuka hati seseorang. So, opening our heart to somebody trusted will lead us to be calmer toward the problems. Opening our heart to somebody trusted will lead us to be calmer toward the problems. Mencurahkan isi hati pada orang yang kita percaya akan membuat kita lebih tenang menghadapi sebuah masalah. Kemudian selanjutnya di sini ada kata lose heart. Lose heart, kehilangan hati atau patah semangat. Kita bisa artikan desperate, hopeless. Nah, kamu bisa gunakan kata apa saja, tergantung opsi kamu. Contohnya, they had never lost heart, although they had failed many times. They kept trying. Mereka tidak pernah patah semangat, meskipun gagal berkali-kali. Mereka terus mencoba. Kemudian selanjutnya di sini perhatikan ada kata heavy going atau sangat sulit. Biasanya kita gunakan kata apa? Difficult, hard, tough. So, for example, I fell asleep last night. I didn't prepare the test materials well. Therefore, the easy questions look heavy going for me. Aku tertidur semalam. Aku belum menyiapkan materi ujian dengan baik. Oleh karena itu, soal yang mudah aja terlihat sangat sulit. Kemudian selanjutnya di sini ada kata kick up one's heels, artinya celebrate. Kick up artinya itu menendang, tumit seseorang. Tumit seseorang artinya menendang tumit seseorang itu ya kalau like we are celebrating biasanya apa sih? Biasanya kita tuh kayak berjingkrak-jingkrak gitu. So, for instance, Independence Day is for everyone. We deserve to kick up our heels for that. Hari kemerdekaan itu untuk semua orang. Kita berhak merayakannya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata here today, gone tomorrow. Sementara atau tidak bertahan lama. Di sini hari ini, besok hilang. It's just temporary. For example, apparently when people spend their money on things that are here and gone tomorrow, like flowers and food, it tells you more about the state of the economy than when they buy solid things. Tampaknya ketika masyarakat menghabiskan uang mereka pada barang-barang yang tidak bertahan lama seperti bunga dan makanan, hal ini menjelaskan lebih kepada keadaan ekonomi daripada ketika membeli barang yang tahan lama. Lalu kemudian selanjutnya di sini ada kata leave someone high and dry. Leave itu artinya apa? Meninggalkan. Someone, seseorang, high, tinggi, dry, kering, artinya menelantarkan, abandon. Nah, abandon. For example, breaking news today reported that there were the parents in Salatiga leaving the baby high and dry in front of the school. Berita pagi ini melaporkan isu bahwa ada sepasang suami istri yang menelantarkan anaknya di depan sekolah. Seperti itu. Okay, so you got it. So for the following here, we have also in high cotton. In high cotton, it means like di sini kan cotton itu kan kapas.
Nah kan, kapas yang berkualitas tinggi itu merepresentasikan kenyamanan, sukses, successful. Okay. For example, Rina asked, "How's your life, Rustam?" Rustam answered, "I'm in high cotton." Rina bertanya, "Bagaimana kabarmu, Rustam?" Rustam menjawab, "Aku sehat." Atau high cotton dalam konteks ini bisa kita artikan juga apa? In the pink, artinya sehat. Ini juga idiom. Kemudian selanjutnya di sini ada kata hit one off. Hit one off. Copy. Duplicate. Apalagi imitate. Okay? So, you can use any of these words. For example, I wonder how your answers are alike. Do you hit him off? Aku terkejut melihat jawaban kalian sama persis. Apakah kamu meniru dia? Nah, off di sini bisa artikan apa? Mati, bisa. Kita bisa artikan pindah juga bisa. Oke, selanjutnya ada kata hit the sack. Nah, ini kemarin kita udah belajar hit the hay, sekarang hit the sack artinya sama aja, tidur. Ira rarely hits the sack over midnight. Ira jarang tidur lewat tengah malam. Kemudian selanjutnya di sini ada kata pick holes in. Pick, mengambil holes lubang in ke dalam. Kita mencari find the guilt atau mencari kesalahan orang lain. For example, Sandra picked holes in Ratna for a pitch control when she sang, but Sandra found out no holes. Sandra mencari kesalahan Ratna dalam pengaturan posisi nada kala ia menyanyi, namun Sandra tidak menemukan kesalahan sama sekali. Wow, that's cool. Kemudian selanjutnya di sini kata hold back. Hold itu artinya menahan. Back itu artinya ke belakang atau mundur. Sehingga kita artikan menahan. Kita artikan menahan. For example, during Peter Pan concert, the guards hold the fans back to keep distance. Selama konser Peter Pan, para penjaga menahan para penggemar untuk menjaga jarak. Kemudian selanjutnya kita punya hold down. Hold artinya memegang, down ke bawah. Menekan, press. For example, the difficulty of getting a job holds down Randy to establish his job. The difficulty of getting a job holds down Randy to establish his job. Kesulitan mendapatkan pekerjaan menekan Randy untuk membangun usahanya sendiri. And then the following here, hold on, menunggu. Oke, jadi berpegangan pada apa? Nah, menunggu apa? For example, Rosita had to hold on the flight departure because of the bad weather. Rosita had to hold on the flight departure because of the bad weather. Rosita harus menunggu keberangkatan penerbangannya karena cuaca yang buruk. And then the following here, hold one's head high. Bangga, proud. Nah, jadi mempertahankan atau memegang kepala seseorang yang mendongak ke atas tinggi. So, proud. For example, although Anjas often gets the first rank in the class, he has the principle not to hold his head high for the result. He needs to keep improving. Although Anjas often gets the first rank in the class, he has the principle not to hold his head high for the result. He needs to keep improving. Meskipun Anjas sering mendapatkan peringkat pertama di kelas, dia memiliki prinsip untuk tidak merasa bangga pada hasil. Dia butuh terus berkembang. And then the following here, we have the word in the holes. Artinya dalam lubang. Ya kan? Kayak gali lubang, tutup lubang. Dalam bahasa Indonesia, kita juga punya idiom yang sama. Contohnya adalah some entrepreneurs start their business within the hole. Beberapa pengusaha memulai bisnisnya dengan berhutang. Ya, capitalist mindset. Kemudian selanjutnya, need a hole in the head. Membutuhkan lubang di kepala, tidak membutuhkan dan tidak menginginkannya. For example, you don't need to bother yourself to give me a prize like this. I need a hole in the head. Kau tidak perlu repot-repot memberikanku hadiah. Aku tidak membutuhkannya dan tidak menginginkannya. Kemudian selanjutnya di sini ada kata take the bull by the horns. Melakukan tindakan tegas dalam kondisi yang sulit. For example, Afifa felt that she missed out so much fun because she had to take part in the music class a few days ago.
Now she takes the bull by the horns and makes up her mind to join the theater class. Afifah merasa kehilangan kebahagiaan karena dia harus masuk di kelas musik beberapa hari yang lalu. Sekarang dia mengambil tindakan tegas dan bergabung dengan kelas teater. Kemudian selanjutnya di sini ada kata from the horse mouth. Oke, dari mulut kuda, artinya dari sumber utama berita. For example, the news is tricky. We need to find it out from the horse mouth. Berita ini sungguh menjebak. Kita perlu mencari fakta dari sumbernya. Lalu, kemudian selanjutnya, straight from the horse mouth. Lurus. Dari mulut kuda. Artinya apa? Sumber terpercaya. Reliable source. Or believable source. Trustworthy source. For example, I don't believe it. How could you know that? I got it straight from the horse mouth. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa kamu tahu? Aku dapat dari sumber terpercaya. Like that. Kemudian selanjutnya di sini ada kata how's that again? How's that again? Tolong ulangi lagi ya. For example, your voice is quite slow. How's that again? Suaramu amat pelan. Tolong ulangi lagi ya. Nah, biasanya di sini digunakan untuk mencoba meminta orang mengulangi hal yang sama. Itu adalah beberapa contoh penggunaan 20 idiom bahasa Inggris beserta artinya dan juga sinonim yang ada dengan kata yang lain. Itu yang bisa Jusin berikan untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video yang lain dan semoga ini bisa membantu kalian. If you like this video, don't forget just click the like button and share this video if you think it's worth it for everybody who wants to study English. So see ya guys, international and social people. We are going to see you again in the following video. Bye then. Ciao. Dah.